अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, हस्बे मामूल हर जुमा को जैसा कि हम आपके सामने दीनी अपडेट लेकर के हाज़िर होते हैं, आज भी बरोज़ जुमा है और कुछ दीनी बातें आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे भी और तमाम नाज़रीन को इन बातों पर सच्ची और पक्के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़रीन, कुरान करीम की आयत करीमा और सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पढ़ी है। हदीस और कुरान की आयत करीमा के ज़ाल में चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये बातें जो आज मैं आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, बड़े फ़िक्र की बात है और बड़े दर्द की बात है कि हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। इसलिए कि दुनिया में हमारी जो ज़िंदगी गुज़र रही है बिल्कुल सही है। दीन कभी आपको ये नहीं सिखाता है कि सिर्फ़ आप दीनी मालूमात रखें और अपने बच्चों को दीन ही पढ़ाएं, कुरान ही पढ़ाएं, बल्कि दीन और कुरान, दीन में हमें ये सिखाया गया है, इस्लाम में हमें ये सिखाया गया है कि हमारे बच्चे हैं या हमारे बड़े हैं, अगर वो एक तरफ दुनियावी तालीम इतना हासिल करते हैं कि वे वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे हासिल करते हैं, इसके साथ उनके पास कम से कम इतना कुरान करीम होना चाहिए कि उनके पास हराम और हलाल की तमीज़ हो जाए, ताकि उनको मालूम हो कि मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ वो कौन सा हराम है और कौन सा हलाल है, और कोई भी अगर मेरे पेट के अंदर कोई, मेरे पेट में कोई ग़िज़ा जाती है वो हलाल है या तय्यब है, पाक है, उसकी मालूमात उसे रहनी चाहिए। इसी का नाम है ईमान और इसका नाम है इस्लाम। एक मुसलमान जिसे कहा जाता है, जिसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से और जिसने कलमा पढ़ लिया है, उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम उसे इतनी मालूमात होनी चाहिए कि एक मुसलमान की इस्लामी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल क्या है। अब हमारे पास तो दूसरा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बीच में उलमा इकराम यानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद ताबीन, तबे ताबीन, सालिहीन, और इनके बाद अल्लाह के रसूल ने जो हमें फरमाए वह है अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी अब क़यामत तक हमारे लिए अगर कोई रास्ता सही बताने वाले हैं तो वह उलमा इकराम। ये मैं पहले एक जुमे के बयान में एक बात आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि उलमा सू और उलमा आखरत, हमें ये देखना है, ये नहीं कि हमने उलमा सू को देखा, दुनियादार उलमा को देखा और उस पर फतवे लगाना चालू कर दिए कि उलमा ऐसे होते हैं, उलमा ऐसे, बल्कि उलमा आखरत को हमें तलाश करना है। और उलमा आखरत की पहचान क्या है? उलमा आखरत की पहचान ये कि दुनिया से बेगरज होता है वो, और उनका चेहरा देखने से अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती है। अलगरस वरासतुल अंबिया, अब क़यामत तक के लिए हमारे सामने अगर सही रास्ता हमें कोई बताने वाले हैं तो सिर्फ़ एक ही है, कौन से? उलमा इकराम की ज़िंदगी हमारे सामने, उलमा इकराम की हयात तय्यबा हमारे सामने है कि हम उलमा के पास जाते हैं, अपने मसले मसाइल हल करते हैं, या हमारे बच्चे वहाँ पर दीनी मालूमात हासिल करते हैं, दीन की किताबें पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं। उलमा ही हमारे लिए असल आखरत का जो रास्ता बचाने वाले हैं वो उलमा इकराम हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अगर कोई वारिसीन हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उलमा इकराम है।
اب میں فکر والی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا آپ اپنے دل میں ایک چیز کو لیں کہ ہم علماء اکرام کی کتنی عزت کرتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ان وارثین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا کیا رشتہ ہے، ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں خود جھانک کر کے دیکھیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا اتنا خطرناک دور یہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کو سب سے گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ علماء اکرام یعنی مسجد کا امام اور مؤذن۔ اچھا، سونے پر سہاگا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں۔ ایک آدمی نے داڑھی رکھی، جبہ پہنا، سر پہ ٹوپی رکھ لی، ایک تخلص کلام ہے ہمارا، کون سا ہے؟ اسے ہم داڑھی ٹوپی والے آدمی کو بولتے ہیں مولانا صاحب۔ اب اسے مولانا صاحب آپ بولیں گے، پہلی بات تو شریعت کے اندر بنا کتاب اللہ کا علم جس کے پاس نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، اس نے داڑھی ٹوپی رکھی، جبہ پہن لیا، اور آپ اسے اگر علماء کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، تو آپ خود گنہگار ہیں، بالکل گناہ عظیم ہے ان کو علماء کہنا۔ اور دوسری بات جو بدزنی کی، ہمیں علماء سے تعلق نہیں ہے، ہمارا علماء سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے، علماء سے ہماری کوئی پیار و محبت نہیں ہے۔ ہم علماء کو صرف ایک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم اور حافظ ہے تو صرف ہماری مسجد کا امام ہے، اور آخری درجہ پھر ہمارے یہاں کوئی مؤذن ہے، اسے ہم مانتے ہیں۔ اور ہماری مسجد کا امام، ہمارے بچوں کو پڑھانے والا، وہ ہماری نگر نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے ایک نوکر کی طرح ہوتا ہے، جو 7-8 ہزار روپے تنخواہ لے کر کے ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا غلام ہے، ہمارا نوکر ہے۔ یہ علماء سے محبت ہے۔ آپ کو خاص ایک بات بتا دوں، اگر آپ کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ تصور آ جائے، کون سا؟ کہ یہ تنخواہ لے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے امام ہے، بس اتنا تعلق ہے، تو پھر آپ کی نماز ہی کیسی ہوگی؟ امام کو تو وارث انبیاء ماننا پڑے گا، آپ کو اپنا سردار تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی عزت اور قدر کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی آپ کی نماز مکمل طور سے ہو سکے گی۔ اب میں نے پھر اسی بات پر آتا ہوں کہ ایک عام آدمی ہے، اس نے داڑھی رکھی، جبہ پہنا، کرتا پہنا، ٹوپی رکھ لی، آپ نے مولانا کہا، اور ان کو کہنے کے بعد اگر ان کی کوئی غلط بات دیکھتے ہیں تو تمام علماء کے اوپر وہ بات آتی۔ جیسا ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیوز دیکھا، ایک ویڈیو میرے سامنے آیا ہے، اور کئی جگہ سے یہ شکایت بھی ہمارے پاس آئی ہے کہ صاحب فلاں جگہ دیکھے ایک مولانا مسجد میں چندہ کر رہے تھے، 2 نمبر کا چندہ کر رہے تھے، ان کو پکڑا ہے، اور جب ان کی تلاشی لے لی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ مسجد اور مدرسے کے نام کا جو چندہ کر رہے تھے وہ اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ کون پکڑے گئے؟ مولانا۔ لیکن جب ان کی تحقیق کی گئی، علماء نے جب تحقیق کری تو معلوم ہوا وہ ایک عام آدمی ہے، علماء سے ان کا کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے، عام آدمی، مسلمان ایمان والا ہے۔ پہلی بات تو آج کے دور میں ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن چلو اگر کوئی 2 نمبر کا کام، 2 نمبر کا چندہ کر رہا ہے، پھر اسے علماء تعبیر کرنا یہ بہت بری بات ہے، کس لیے کہ آپ ان کو ذلیل نہیں کر رہے، بلکہ ان کی داڑھی ٹوپی کی وجہ سے آپ ان کو عالم کہتے ہیں، تمام علماء پر اس کی آنچ چلی جاتی ہے، جس کے آپ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا معلوم ہوگا؟ جب آخرت کا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں وہاں علماء اکرام کی ضرورت پیش ہوگی، اس وقت میں کلمے سے لے کر کے ہمارے کانوں میں اذان سے لے کر کے ہمیں صحیح راستہ بتانے والا، جنت کا سبق سکھانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا اگر کوئی ہے تو وہ علماء اکرام ہیں، جو آج انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہمارے بیچ میں موجود ہیں، جن کی آج ہم عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ آپ نے سنا نہیں کیسے کیسے حالات کہ امام صاحب نے اس لیے پھانسی لے لی کہ وہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پائے، اس لیے خودکشی کر لی۔ ایک امام صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ آج ہی میں نے ایک خبر دیکھی کہ اس میں سامنے آیا کہ ایک مؤذن صاحب کو ایک مسلمان نے ہی چاقو سے ذبح کر دیا، کس لیے کہ مؤذن صاحب اسے اذان نہیں پڑھنے دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے اسی آج علماء اکرام کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اچھا تعلق فرمائیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں جس نے علماء اکرام کی توہین کی، علماء اکرام کے اوپر بہتان باندھا،
उलमा इकराम की बेइज्जती की। याद रख लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर के देखो उसके लिए कितनी सख्त वईद है। एक जगह इरशाद है कि जिसने सच्चे उलमाए दीन की बुराई की, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि अब मैं जंग के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ जंग कर ले। किस लिए? मेरे एक वली को, मेरे एक आलिम को तूने उसकी बुराई की है, अब तू मेरे साथ जंग के लिए तैयार। और अल्लाह के साथ कोई जंग नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है उलमा से अपना ताल्लुक़ पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। उलमा ही हमें सही रास्ता ज़िंदगी का सिखाएंगे। उलमा कोई छोटी चीज़ नहीं होते, बल्कि कुरान करीम उनके सामने रहता है। उनके दिल में पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है? क्या उलमा को ज़रूरत नहीं है? उलमा इकराम को कारों की ज़रूरत नहीं है? उलमा इकराम को बिल्डिंगों की ज़रूरत नहीं है? लेकिन एक उलमा हक तमाम इन अगराज से दूर हो करके, ना उसे कार की अपनी शौक़ रहता है, ना बंगले का शौक़ होता है, इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख करके आपकी नाराज़गी का सबब बनता है और अपनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। 7 और 8 हज़ार रुपये की पगार में, तनख्वाह में अपना काम चलाता है और हम फिर भी उसे इतनी नाकदरी निगाहों से देखते हैं। अगर हम अपने उलमाए दीन को इस निगाह से देखेंगे तो याद रखने की बात है, आखिरत में अल्लाह की निगाह भी हमारे ऊपर ऐसी ही होगी। ज़रूरी है कि उलमा इकराम को मोहब्बत की निगाह से देखो। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा इंसान आपको मिलता है कि चंदा मांगता हुआ मिला, आपको 2 नंबर से चंदा मांग रहा है, मस्जिद और मदरसे के नाम से चंदा मांग रहा है, आप उसे पकड़ो, बिल्कुल पकड़ करके उसे सख्त मना किया जाए कि आज के बाद ये 2 नंबर का चंदा ना करें। लेकिन उनकी दाढ़ी और टोपी को देख करके आप ये समझ लें ये उलमा इकराम है। लोग एक बात उड़ा देते हैं, अवाम को मालूमात नहीं रहती है। वो जैसे ही देखते हैं कि साहब देखो आजकल के उलमा और हाफिज ऐसे होते हैं कि देखो 2 नंबर से चंदा करके अपना घर चलाते हैं, ये तो साहब ऐशो आराम उड़ाते हैं, 2 नंबर का चंदा करते हैं ऐशो। ये किसके ऊपर आँच आती है? ये उलमाए दीन के ऊपर आँच आती है। बुरी बात है अपने उलमा को इस तरह बदनाम करना, उनके ऊपर इस तरह की बातें उठाना, ये ज़रूरी है। कल अल्लाह के यहाँ हमारा क्या होगा। बल्कि आपको बता दूँ, जो लोग उलमाए इकराम की, उलमाए हक की बुराई करते हैं, मैं समझता हूँ हदीस के ताबे ये बात आपकी समझ में आएगी कि मौत के वक्त अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि कलमे से भी महरूम हो जाए। ज़रूरी है उलमा इकराम की, उनसे मोहब्बत पैदा करना, उनसे ताल्लुक़ पैदा करना। बल्कि हमें तो चाहिए ये था कि अपनी ज़िंदगी के अंदर उलमाए हक से इतना ताल्लुक़ पैदा करें कि हमारी चाहे खिलवत की ज़िंदगी हो या हमारी कोई समाजी या तहजीबी कोई भी ज़िंदगी हो, किसी भी माशरे में हम अपने उलमा से तहकीक करने के बाद उस काम को करें ताकि हमें सीधा रास्ता मालूम हो जाए कि जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है। मैं शादी ब्याह कर रहा हूँ तो उलमा से तहकीक करें कि जायज़ तरीक़ा क्या है। मैं अगर अपने घर में कोई फंक्शन करता हूँ तो उलमा से तहकीक करके करें। कोई भी काम में करता हूँ तो उलमा से तहकीक करना ज़रूरी है। और अगर कोई तहकीक नहीं करेगा तो उलमा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमल अधूरा रह जाएगा। ज़रूरी है कि उलमा दीन से ताल्लुक़ रखना और उलमा से मोहब्बत रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके तुफ़ैल, उनकी बरकत से अल्लाह हमें भी जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। कई किताबों में उनका जिक्र है, फ़ज़ाइल आमाल में मुस्तकिल मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। फरमाया कि जिस वक्त गंगोह शरीफ के अंदर उनका छोटा मदरसा था, मदरसा रशीदिया, सर्दी का मौसम और थोड़ी थोड़ी बारिश, फरमाया थोड़ा मौसम साफ हुआ, सर्दी के मौसम में मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने दरसगाहों से बाहर खुले मैदान में टाट बिछा रखे और बच्चों को दर्स दे रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते बारिश आने लगी, तलबा रहते हैं, मासूम तलबा होते हैं, कुरान करीम पढ़ने वाले तलबा। आपको तवज्जो से सुननी चाहिए ये बात जो आज उलमा के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि तलबा अपना अपना कुरान शरीफ लेकर के दरसगाहों के अंदर यानी रूम के अंदर चले गए। अब जब बारिश आती है बच्चे क्या करते हैं, चप्पल भी भूल जाते हैं, सामान भूल जाते हैं। उन्हें तो बस अपना कुरान याद था, कुरान उठाया सीधे दरसगाह में चले गए।
اور جب چلے گئے اللہ اکبر، مولانا گنگوئی ہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا، اسے بچھایا، اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور تمام طلباء کے چپلوں کو جوتوں کو اپنے امامے لپیٹا اور گٹھری بنا کر کے سر کے اوپر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ طلباء گڑ گڑاتے ہوئے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ خادم آئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے آئے ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے، ہو سکتا ہے میری نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ تو حضرات میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، علماء اکرام سے بد ظنی نہ کریں۔ ہاں اس میں بھی ہے علماء سو ہیں، علماء آخرت ہیں، لیکن اگر آپ کا دل کہیں یہ تسلیم کر جاتا ہے کہ یہ علماء حق ہیں تو ضروری ہے پھر ان کے تابع ہو کر کے ان سے مشورہ کر کے اپنی زندگی گزاریں اور علماء اکرام کی برائی کرنے سے بچیں۔ آخری میں ناظرین میری اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین خبریں ملتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی باحیات رہے، آئندہ جمعہ میں پھر آپ کے سامنے میں اپنا دینی اپڈیٹ لے کر کے